नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 12 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नियुक्ति पाइबे 18,000 शिक्षक। राज्य रे विद्यालय गुड़िकरे खाली थिबा शिक्षक पदवी पूरण कराजिबो। राज्य रे शिक्षक अभाव दूर हेबो। नुआ सरकारंकर द्वितीय कैबिनेट बैठक रे शिक्षक नियुक्ति को नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैचंती सरकार। ओडिशा विद्यालय शिक्षा प्राधिकरण द्वारा 18,788 प्रार्थी को चयन तालिका अनुसार नियुक्ति दियाजिबो। एही नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरान्वित करने को गणशिक्षा विभाग निर्देश देइछि। राज्य रे एबे विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग रे सर्वाधिक 57,000 पदवी खाली पड़िछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले नवीन। पहंडी बेले बड़ ठाकुर पड़िजिबा घटना सारा राज्य रे आलोड़न सृष्टि करिछि। एहाकु नै राज्य राजनीति रे मध्य हलचल देखिबाकु मिलिछि। कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी को यह मर्माहत करिछि। मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। चिठी रे नवीन दर्शाइचंती महाप्रभु जगन्नाथ ओडिया अस्मितार प्रतीक। एभली घटना जगन्नाथ प्रेमी को व्यथित करिछि। मु मध्य एही घटना रे अत्यंत मर्माहत। हजार हजार वर्षर परंपरा रे एभली घटना केबे देखिबाकु मिली नथिला। तेणु एही घटना जेमिति आगको पुनरावृत्ति नहेब मुख्यमंत्री सुनिश्चित करिवे। सीएम निजे दायित्व नहीं सुनिश्चित करांतु बोली नवीन चिठी रे उल्लेख करिसंती। परवर्ती खबर, 14 तारिख रे उपवास करिबाकु अनुरोध कले प्रसाद हरिचंदन। आड़प पहंडी विजय बेले प्रभु बलभद्र पड़िजिबा घटना अभावनीय। यह सारा विश्वर जगन्नाथ प्रेमी को मर्माहत करने सहित पीड़ा देइछि। ए नहीं पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन सांबादिक सम्मेलन करी एही घटना केबे देखिबाकु किंबा शुणिबाकु मिली नथिला कहिसंती। एथिपई आमे समस्त दोषी कहिसंती। भूल होइछि, पाप मध्य आमे करिछु। सारा ओडिशा एथिपई पश्चाताप करिबा आवश्यक रहिछि। तेणु श्रीजीउ श्रीमंदिर को बाहुड़िबा पूर्वरु अर्थात 14 तारिख रे आमे समस्ते गोटिए ओली उपवास करिबा। ए नै मुख्यमंत्री एवं विरोधी दल नेता को विचार करने मु अनुरोध करिछि बोली प्रसाद कहिसंती। परवर्ती खबर, पुलिस नियम भांगिले गाड़ी चक्का लीक हेबो। एथर अमानियां गाड़ी रे पशिबो कंटा। रंग रूट रे गले बैरियर द्वारा गाड़ी लीक करिवो पुलिस। जदि ट्रैफिक नियम न मानुचंती किंबा मद पी गाड़ी चलाउचंती एथर होई जांतु सावधान। कारण चेकिंग बेले आपणक गाड़ी को लीक करिवो पुलिस। राजधानी भुवनेश्वर रे जोरदार होइछि गाड़ी चेकिंग। गतकाली राति रे 14टी स्थान रे स्पाइक बैरियर जरिया रे लीक करा जाइछि अनेक गाड़ी। 26टी जगार चेकिंग बेले 84टी गाड़ी को धरा जाइछि। यह सहित मोटा अंकर फाइन मध्य आदाय करा जाइछि। यह सहित सेमानक विरोध रे कोर्ट रे एवं डीएल रद्द करने को आरटीओ को सुपारिश करा जाइछि। परवर्ती खबर, मिलिबो 5 लाख पीएम आवास घर। प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं पंचायत राज मंत्री को बड़ बयान। मंत्री रवि नायक कहिसंती वर्षा दिन पर मिलिबो प्रधानमंत्री आवास योजनार घर। प्राथमिक किस्ती रे राज्य को आसिबो 5 लाख घर। चिट्ठी प्राय प्रस्तुत हो सारी। तेबे घरे बाप एवं 2 पुओ थिले जदि सेमाने अलगा रहुथिबे तांको मध्य घर देबाको योजना करुचंती सरकार। मंत्री को सूचना अनुसार भारतीय जनता पार्टी तार संकल्प पत्र रे 15 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर जोगाई देबाको उल्लेख करिथिला। प्रथम किस्ती रे केंद्र सरकार 5 लाख घर देइचंती। आगामी दिन रे एही घर को योग्य हिताधिकारी को दियाजिबो। किछि लोक वीडियो को दस्तखत बा दरखास्त देइचंती। आउ किछि लोक ऑनलाइन रे मध्य घर पई आवेदन करिसंती। समस्त को घर मिलिबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, घुंचिला नीट यूजी मामला शुणाणी। घुंचिला नीट यूजी मामलार शुणाणी आसंता जुलाई 18 तारिख रे एही मामलार शुणाणी पई धार्य करा जाइछि दिन सुप्रीमकोर्ट द्वारा। प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा व्यवस्था रे संस्कार को नहीं केंद्र सरकार एवं एनटीए सर्वोच्च अदालत रे सत्यपाठ दाखल करथिले। यह उपरे अभियोगकारी प्रतिक्रिया आसी नथिबारु मामला शुणाणी को घुंचाई देइचंती कोर्ट। मामला शुणाणी पूर्वरु प्रतिपक्ष को सेमानक पक्ष रखिबाको 7 दिन समय देइचंती सरकार। नीट परीक्षा रे अव्यवस्था, त्रुटि, प्रश्नपत्र लीक को नहीं सुप्रीमकोर्ट रे दाखल होइछि 43टी पिटिशन। परवर्ती खबर, 14 रे रत्न भंडार खोलिबा स्पष्ट। आसंता 14 तारिख रे रत्न भंडार खोलिबा प्रायतः स्पष्ट होइछि। जांच कमिटीर सुपारिश को मोहर मारिचंती परिचालना कमिटी बोली कहिचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से आहुरी मध्य कहिचंती जे परिचालना कमिटीर सुपारिश गतकाली पहुंचीबा परे विभिन्न दिग को जांच करा जाउछि।
ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ସୁପାରିଶ ଆସିଛି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସବୁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଯେଉଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏହି ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପରିବା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପନିପରିବା ଦରଦାମ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ 70-80 ପାର କରିଛି। ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରି ସାରିଛି କିଛି ପରିବା ଦର। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସବୁ ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ହାଟକୁ ଗଲେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ୟାଗ ପୁରୁନି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବାକୁ ନେଇ। ପିଆଜ ଦର 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଳୁ ଏବେ 35 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିନ୍ 160 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60, ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ସବୁ 60। ଏହା ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା 40, ବିଲାତି 60, ବାଇଗଣ 60, କାକୁଡ଼ି 60, କଖାରୁ 40, ସାରୁ 60, କୋବି 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟା। ଏହା ସହିତ କାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 64 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ରାଉରକେଲା ସହରରେ 57 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସାଇବର ଠକେଇ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନ କଲ୍, SMS, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କିଛି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 2024 ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଜନିତ 2394ଟି ରିପୋର୍ଟ ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 110ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ମାମଲାରେ ମୋଟ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଏହି ସାଇବର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 9 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋଟ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନାବାଳିକାର ଥଇଥାନ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା କଟକ ବିଡେନାସି ଥାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 13 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଚାଷ କାମ। କିଛି କିଛି ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ମଡ଼ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତଳି ଗଜା ନ ହୋଇ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଚାଷ କାମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହରମରେ ହେବ ନାହିଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ନିଜ ନିଜ ପଡ଼ା ଭିତରେ ପାଳିବେ ମହରମ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହରମ କମିଟି, ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ, ମୁସଲିମ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କଟକଣା ବର୍ଷ ଯାଏ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏବେ ଏହାର ଅବଧି ସରିନି। ଫଳରେ ନିଜ ନିଜ ପଡ଼ାରେ ମହରମ ପାଳିବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
उत्तरांचल आईजी हिमांशु लाल कहिसंती। परवर्ती खबर झारखंड रे हेबो आगुआ विधानसभा निर्वाचन। निर्धारित समयर 2 मास पूर्व अर्थात अक्टोबर रे झारखंड रे विधानसभा निर्वाचन हेबार संभावना रही। यही समय हरियाणा एवं महाराष्ट्र रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु जाउछि। यही दुई राज्य रे निर्वाचन पूर्व भोटर तालिका अपडेट एवं संशोधन प्रक्रिया जो कार्यसूची अनुसार चली झारखंड रे मध्य अनुसरण करा जाउछि। यही आधार रे झारखंड सहित यही दुई राज्य रे निर्वाचन आगुआ होई पारे बोली संकेत मिलिछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे बढ़िला पॉल्यूशन दर। दिल्ली सरकार पाखापाखि 13 वर्ष पर जानवाहन प्रदूषण जांच दर संशोधन करिसंती। एथिरे पेट्रोल सीएनजी एलपीजी 2 और 3 चकिया वाहन निमंते पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट निमंते दर संशोधन करा जाइछि। 4 चकिया 6 चकिया 10 चकिया वाहन पई दर परिवर्तन मध्य होइचे। दिल्ली रे एबे पीयूसी करबाकू हेले अधिक टंका देबाकू पड़िबो। एणिके 2 चकिया 3 चकिया वाहन निमंते पीयूसी करबाकू हेले 80 टंका देबाकू पड़िबो। सेहिपरि पेट्रोल सीएनजी 4 चकिया बा एहाठारु उपरकू वाहन गुड़िक 110 टंका पर्यंत पीयूसी करबाकू पड़िबो। एहा छड़ा डीजेल रे चलुथिबा वाहन गुड़िक 140 टंका देबे। 2011 मसीहा रे एही दर क्रमशः वृद्धि पाइथिला। आ एबे 2024 रे दिल्ली रे पॉल्यूशन दर बढ़िछि। परवर्ती खबर आंध्र रे मिलिबो मागणा बिजुली। सरकार देले बड़ अपडेट। मागणा विद्युत योजना आंध्र रे खूब शीघ्र लागू करा जिवो जेपरि तेलंगाना रे यह कार्यकारी हेउछि। यही परिप्रेक्षी रे आवेदन गुड़िक शीघ्र ग्रहण करा जाई योग्य व्यक्ति माननकु मागणा विद्युत जोगाई देबाकू निष्पत्ति नेइचंती मुख्यमंत्री। यही मागणा विद्युत योजना केवल सफेई संप्रदायर लोक मानकु दिया जिवो एवं समस्तंकु नुहे। तेलंगानार प्रत्येक परिवार पर धोबी घाट को यही सुजोग दिया जाउछि। 200 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत सुविधा जोगाई दिया जिवो। यही योजनार शर्तावली एवं चुक्तिनामा चूड़ांत हेबा परे यही योजना कार्यकारी करा जिवो। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री ए नै घोषणा करिसंती। आगामी 5 वर्ष मध्यरे ए बाबदरे 1.5 लाख कोटी टंका खर्च हेबो। परवर्ती खबर 2 गुणित हेबो बीमा राशि। 2 गुणित हेबो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार बीमा कवरेज। वर्तमान एही राशि रे 5 लाख टंका मिलुथिबा बेले एहाकू 10 लाख करिबाकू योजना करूचंती केंद्र सरकार। ए बाबदरे आगामी 3 वर्ष मध्यरे हिताधिकारींक संख्या को मध्य 2 गुणित करिबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे सरकार 70 वर्ष बयसर लोक मानक मध्य एही तालिका रे अंतर्भुक्त करबाकू योजना मध्य करूचंती। आगामी बजेट रे ए नै घोषणा होई पारे बोली मध्य सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर अग्निपथ योजना को नै सरकारंकर बड़ घोषणा। अग्निपथ योजना को नै गत किछि दिन धरि चलिथिबा विवाद मध्यरे केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नै एही योजनार परिवर्तन करिसंती। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी रे कॉन्स्टेबल 10% पदवी संरक्षण रखिचंती केंद्र सरकार। सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स रे मध्य शारीरिक संरक्षण रे सरकार आश्वस्ति प्रदान करिसंती। गृह मंत्रालय पक्षर कहा जायछि अग्निवीरंकु केंद्रीय पुलिस बल रे मध्य चाकरी मिलिबो। एहा सहित पूर्वतन अग्निवीरंक पई 10% पदवी संरक्षण रहिबो। फिजिकल टेस्ट रे मध्य पूर्वतन अग्निवीरंकु आश्वस्ति मिलिबो। एहा सहित 10% पदवी संरक्षण रहिबो। सेहिपरि केंद्र सरकार कहिसंते कि अग्निवीर योजना रे चाकरी करिथिबा समस्त युवकंकु मध्य पेंशन मिलिबो। परवर्ती खबर विश्व रे रहुचंती 8.1 बिलियन लोक। सारा विश्व रे प्राय 8.1 बिलियन लोक रहुचंती। तेबे 2022 मसीहार एही रिपोर्ट कहूची। तेबे एही तालिका रे भारतर जनसंख्या प्रथमे आसुची। एहा पछकु रहिछि चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया भली देश। तालिकार 5म स्थान रे अछि पाकिस्तान। भारत रे वर्तमान जनसंख्या 1.44 बिलियन होइछि। 2022 रे थिला 795 कोटी। भारत एबे पूरा विश्व रे रहिछि सर्वप्रथम जनसंख्या रे। परवर्ती खबर कठुआ आक्रमणर जवाब देव भारत। गत 8 तारिख रे जम्मू काश्मीर कठुआ होइथिबा आतंकवादी आक्रमण रे 5 जन जवान शहीद होइबा सहित 5 रु अधिक आहत होइथिले। तेबे उक्त आक्रमण पछरे पाकिस्तान रो लिंक थिबा नै जणा पड़िछि। एहा सहित आतंकवादी को स्थानीय बासिंदा सहयोग करिबा सहित सेमानंको खाद्य एवं पोशाक मध्य जोगाई देइथिबा अभियोग होइछि। तेबे वर्तमान पाकिस्तान उपर भारत पुणी थरे एयर स्ट्राइक करिपारे बोली जणा पड़िछि। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देई पारे भारत। वर्तमान समय रे भारत
ସୁପର ପାୱାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ପୁଣି ଏକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଋତୁରାଜ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ପୁରୁଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 13ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଋତୁରାଜ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ 47 ବଲରୁ 77 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାନ୍ୟତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ 4ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠି 39ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ 25 ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2025ରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କମିଟିକୁ ଆବେଦନ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିସିସିଆଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇସିସି ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏଥର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଟି20 ଏହା ସହିତ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏବେ ଏହାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ଭାବରେ। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ 26ରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜୁଲାଇ 27ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 29ରେ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ, ଏହା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ଏବଂ 7ରେ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।